अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व अय्दन क़ाल बादिरू बिल अअमालिस सालिहा सतकूनु फितन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुल मुमिन व युमसी काफ़िर व युमसी मुमिन व युस्बिह काफ़िर व यबीउ दीनह बिअरदिन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम शबाबती साहब, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान भाई खुल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन और तारीफ़ प्रशंसा फरे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शानो दुरूद व सलाम फटानिर फरे कुरान और आयात हदीस नबवी तिलावत और फरे रब्बुल आलमीन और दरबारो आशा उम्मीद दुआगो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस और बिक्रे हुआ मुआफिक मुनासिब आलोचना और तौफिक दिता আমরা সবরে আমল और तौफिक दिता सब अल्लाहुम्मा आमीन। আমি কোরআনে কারীম তাকিন দুই আয়াত তিলাওয়াত করছি, দুই জায়গা তাকিন তিলাওয়াত করছি। হাদিসে নববী তাকিন আমি দুই হাদিসের তিলাওয়াত করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ। আমি ওয়ালা কিতাব তোমাতান রে দিছি যে কিতাবের মধ্যে কোনো ডাউট, কোনো শক নাই, সন্দেহ নাই। হুদাল লিল মুত্তাকিন, এই কিতাবে যে কিতাবের নাম হইল কোরআন, এই কোরআনে কারীমে মুত্তাকি যেগুলো মানুষ ওগুলো মানুষরে হেদায়ত দিব, জান্নাতের রাস্তা দেখাইয়া দিব। মানিল মুত্তাকুন, মুত্তাকি কোনগুলো মানুষ? মুফাসসিরিন আহলে ফরমাইতরা মুত্তাকি হইলা ওগুলো মানুষ আন তাযকুরাল্লাহ ওয়া লা তানসা, যেগুলো আল্লাহরে ইয়াদ করো, আল্লাহরে ফাওরইন না। ওয়া তুতিআ ওয়া লা তাকফুর ওয়া লা তুসিয়া, যেগুলো আল্লাহর ফরমাবরদারি করো, আল্লাহর নাফরমানি করইন না। ওগুলো মানুষ হইলা মুত্তাকি। কিছু উলামা হলে ফরমাইতরা মুত্তাকি হইলা খাল্লিদ যুনুব সগীরাহা ওয়া কবীরাহা যাকাত তাকওয়া। সগীরা গুনাহ, কবিরা গুনাহ, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, দেখাইল গুনাহ, লুকাইল গুনাহ, और गुनारे साड़ी देवार नाम हইল ताकवा।